नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. नाताळाची आज देशभर नाताळाची परब उर्बे उमेदीन आनी व्हड भावार्थान मनयतात. देशभरांतल्या इगर्जांनी आनी प्रार्थना घरांनी काल रातीं प्रभू येशू क्रिस्ताच्या जल्मदिसा निमतान खाशेल्यो प्रार्थना जाल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी देशभवनाक नाताळाचे परबे निमतान परबीं भेटयल्या. नाताळाची भावना समाजात एकचार आनी सद्भावना निर्माण करतली अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभवनाक परबीं भेटयतना प्रगटायल्या. हे परबेंत मोग, शांती आनी करुणेचो संदेश दिसून येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी आयज सकाळीं नाताळाचे परबे निमतान नवी दिल्लींतल्या कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडम्पशन सकाळचे प्रार्थनेत वांटेकार जाल्ले. फाटलीं 11 वर्सां सावन आपले सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकाच्या बऱ्या खातीर कश्ट घेता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलां. आपलें सरकार नागरिकां मदीं कसलेच भेदभाव करिनासतना तांकां येवजण्यांचे सगळे लाव दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जल्मदिसा निमतान प्रधानमंत्री लखनौत उलयताले. संसद खेळां महोत्सवांतल्यान देशाक हजारांनी प्रतिभावंत खेळगडी मेळटात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संसद खेळां महोत्सवाक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. संसद खेळां महोत्सवाचें प्रमाण खूबच वाडलां, तशेंच ताचो परिणामूय वाडला. तरणाट्यांच्या उदरगतींतल्यान राष्ट्र उबारणेच्या मंत्रान हो खेळां महोत्सव उदरगतीचो एक खांबो जाला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान म्हळां. हे वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळां, सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इस पर रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है इसका स्केल कितना बड़ा है. जिखप आनी हारप ह्या दोन गजालीं परस ह्या खेळा वरवीं तरणाटे जी खिलाडू वृत्ती आनी नितळ खेळपाची भावना शिकतात वा आपणायतात ती सक्षम आनी शिस्तबद्ध तरणाट्यांची उदरगत करपाक योगदान दिता आनी हेच सक्षम आनी शिस्तबद्ध तरणाटे राष्ट्राचो फुडार घडयतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मार्गदर्शन करतना मुखार म्हळां. भारताच्या गांवगिऱ्या मुळाव्या साधन सुविधा उपक्रमांतलो एक प्रभावी उपक्रम म्हळ्यार प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक येवजण आयज आपली 25 वर्सां पुराय करता. देशांतली शेतकी वाड, रोजगार निर्मणी, शिक्षण आनी भलायकी सेवांचो सुदारीत प्रवेश, तेच परी देशांतली गरिबी उणी करपाक राबयल्लो हो एक मुखेल सक्षम उपक्रम आसा. आदी जोड नाशिल्ल्या गांवगिऱ्या रावपाच्या सुवाती कडेन सगळ्या हवामानांत जोडणी सुनिश्चित करपा खातीर हो उपक्रम 25 डिसेंबर 2000 दिसा चालीक लायिल्लो. हे येवजणे खाला 8,25,000 किलोमिटरां वयर गांवगिऱ्या रस्त्यांक मान्यताय दिल्या. 7 लाखां परस चड 87,000 किलोमिटर काम पुराय जालां. फाटल्या वर्सांनी येवजणेक अर्थसंकल्पीय वांटप केल्ल्यान गांवगिऱ्या रस्त्यांची जोडणी घटमूट करपाचेर सरकारान भर दिल्ल्याचें दिसून आयलां. भारताचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांचे जयंती निमतान संसदेंतल्या फुडाऱ्यांनी तांकां फुलां ओंपून श्रद्धांजली ओंपली. हे वेळार लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश, राज्यसभेतले सभाघराचे फुडारी JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ. जितेंद्र सिंग हांचे सयत आदल्या खासदारांनी संसदेच्या आवाठांत भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांकां फुलां ओंपून तांच्या कार्याची याद काडून श्रद्धांजली ओंपली. संविधान सदनांत आशिल्ल्या वाजपेयींच्या चित्राचेर संबंदीत मानेस्तांनी फुलां ओंपलीं. इतले मजगतीं भारताचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या सदैव अटल ह्या तांच्या समाधीक भेट दिवन समाधीचेर फुलां ओंपून श्रद्धांजली ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं फाल्यां नवी दिल्लींत वीर बाला दिवसा निमतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण कार्यावळ जातली. ही कार्यावळ बायलां आनी भुरगीं मंत्रालया वतीन जातली. शौर्य, खेळ आनी समाज सेवेंत विंगड मळार मोलादीक योगदान दिल्ल्या भुरग्यांक हे पुरस्कार भेटयतले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं माफ करात आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.
प्रादेशिक शेती.